I now pronounce you husband and wife. What God hath joined together, let no man put asunder. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Everybody said, Amen. Face the congregation. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, may I present to you the newlywed couple, Mr. and Mrs. Jonas Caratol Canieti. Jonas, what's next? Shall we all stand for the benediction? The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And everybody said, Amen. Amen. Ato po ito may suon, pasalamat atong Ginoo sa kaayo ng thank you, Lord. And this is one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all the blessings and needs, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord.
Father God, salamat kaayo Ginoo. Nga you are so good Ginoo. Kabuntagon karon. Salamat nga gihan-ay nimo tanan gikan sa pagsugod hangtod Ginoo sa among pagtapos. Maayo ka nga Dios Ginoo. Lord, ako mga pag-ampo nga kining bag-ong gihiusan nimo karon Ginoong Dios nga mga katawhan. Ikaw Ginoo magapanalangin kanila sa ilang pagsugod, pagkinabuhi nga silang duha Ginoong Dios, tabangi sila, ubani sila Ginoo sa tanan nilang mga lakaw, bisan pagani sa ilang trabaho Ginoo. Ubani sila sa playa sila kanunay. Kung nagtuo ko, ikaw ang Dios nga walay paglubad Ginoo sa imong gugma. Ubani sila kanunay, asa sila padulong Ginoo. Iyahi sila sa tanang mga desisyon nga ilang pagabuhian Ginoo, sa tanang mga plano nila Ginoong Dios, uban sa ilang bagong pamilya Ginoo, ug sa umalabot. Salamat kaayo, ulian ka namo sa tanang dungog himaya in Jesus name. Mama. Congratulations. Congrats. Congratulations, the pictorial will follow. Sige. Ang una, ang bagong gikasal. Ang una, picture. Asa na mga photographer? Picture. Ano mo ang sa? Nemo, iPhone Nemo. Okay. Una set na mag-picture ang newlywed. Sige, na-start na si newlywed. Asa ni Kwaon? Pwede mo cellphone. Doy, ikaw gamit ani doy. Wala palunga. Okay. So the newlywed, ang sunod ko ang newlywed with the official minister. I-click ang screen doy. Okay? Ang sunod na. Tapos, the official minister with the newlywed. The official minister and the MC. The newlywed and the groom's parents. Pasahan man kanamo ko sir. Groom's and the bride representing. Okay. The newlywed and the sponsors. Hey! Female mo na sponsors. Female sponsors. Dako man, nagwan man. Okay. Sponsors.
team, Court. the candle sponsors, Congrats, Pastor. the core, the bill, the candle sponsors, Ama si Jason. Ama Jason. Ama si Idris. Jason, din dapat niya. Secondary sponsors, 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, smile. Okay. Okay, next. the friends, the church mates, daghan kayo. Sige na. Teroda. Okay. Relatives, asa na yan? Bigyan na dali. Ano? Cousins, ano pa? Okay, dali mo, okay. Friends, Teroda. Silang patsa. Sa uban. Sa uban. si Carlo Abin. Isa dapat daw. Pulo dog sinina. Asa man mga cousins? Friends, Oy, kaset. Dito. Kaset. Dito, kaset. Okay, dili na. Dili na. Zoom na. Amura manggod. Uy, cousins! Walay labot ang lo. Doy, alin na ba? Kaya mo yan. Okay. okay everybody, sige na, maglingkod ang uban. Okay, smile. Uy, kita ko makapicture na doy. Yan na. Amin na ikang pastor kay mabiyas. Amin ang Ay, oh, there, oh. There is background. So, there is a background. Alam mo, wala ka kanyang problema. Picture na Oy, sir. Knowledge na kayo palo. Major sponsor. Major sponsor. Bilar pa, Bilar. Grabe ka bata. Murot ang tingog sa kauso. Pastor, what can you say about this wedding, Pastor? Well, I understand it's really ordained of the Lord. Yes. It's God's time. And you know, in a life of a Christian like Jonas, Yes. there's no accident. And all of us here gathered now, it's ordained of the Lord that we are here Yes. rejoicing with Jonas and his partner Yes. from Baguio. Wow, that's terrific. So I extended my congratulations
congratulations and best wishes to them. Yes. That may God continue to bless them. Yes. That may God continue to prosper them. Yes. And really be a partner in the work and the ministry of Hillside, Manggahan, Lower Balula. Yes. Thank you, Amen. Jay. Thank you, Pastor. Thank you, Bless. Pastor. Pa, unsay mo masulti sa kasal ni Jonas karon pa? Okay kayo kay na gasurvey ko Japon sa ilahang pag anhin dili wala gyud masayang ilang pagari pero ang ihang ginikanan wala kari gumikan nga nam koy bagyo nga hing abot mo to nga na-cancel siguro right kay ang ginikanan sa babae ba pero okay man wala may nakasakapal sila ko nila pagkasal wala Padayon magyapon. nagapadayon magyapon gumikan sa namay nag-sponsor si pare Japon nga taga Simbiogran. Okay ra si Juan nasaluran ni Juan brother Tony. Sister Josephine. Sige pa, salamat pa. Doy, ibabag doy. Ano yung mga official photographer, oh? Mga binairan ni sila. Okay. Panahon na po. Panahon na po. Ang face na ara diri. Sir, unsay mo masulti sa imong kasal karon, sir? Comment man gid mo ni. Kalipay na lang yun. Kalipay na lang yun. Mao ra kay word. Okay. Salamati. Mag-ampot ang mga igsoon sa atong pagkaon. Ginoo, salamat sa inyo kaayo. Kabilang na ng Lord, sa inyong panalangin. Salamat Lord, sa pagpapahulog karon makatagaling version sa paninaw. Ang mga dimasamutan sa Jesus. Amen. Amen. Kaon na daraan ko piniro yung mga igsoon.